Reporter. Alfie, Ani. Ayoko niya. Pakita mo dito, Kate. Go. Habo. Tao. Hayop. Lugar. Bagay. Ano? Ano yun? Tao, di bagay. Pagkain. Ano? Breakfast. Prutas. Vegetables. Prutas. Ay, ano hindi? Breakfast. Lunch. Dinner. Ano yan? Sangkap? Ano yan? Ano instant? Ano yan? Pagkain. Seafood. Biniselyo nga eh. Ano? Seafood. Seafood niya! Seafood. Sure ka? Ano? Isda? Isda talaga? Lapu-lapu? Tilapia? Loko! Ba't di yun? Tilapia. Tilapia. Tilapia kasi. Ha? Tilapia na nga. Tilapia. Oo, sabi na din tilapia. Kasi garang pagkakapronounce ko. Tilapia. Tilapia. Ano ba yan? Fish. Ano? Fish. Ball. Ah, galing! Ay, isa pa. Naman niya